अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, इस्लामिक हेल्पलाइन एंड क्योर की टीम की तरफ से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ानुल मुबारक क्योंकि शुरू हो चुका है, तो हमारे लिए ऐसी बातों का जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूटता है या जिन चीज़ों से हमारा रोज़ा नहीं टूटता है या जिन चीज़ों से हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है, यानी कि उसका सवाब जो है वो कम हो जाता है, और क्या चीज़ें हमें करने की इजाज़त है और क्या चीज़ें हमें करने की इजाज़त नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि अगर कोई शख्स है, उसने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े की हालत में वो भूल से कुछ खा ले या पी ले, तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटता है। गोया उसको अल्लाह ताला ने खिलाया है और पिलाया है, उसने गलती से खा लिया है और उससे उसका रोज़ा नहीं टूटता है। इसी शख्स को अगर कोई इंसान खाते हुए देखे, कोई मुसलमान खाते हुए देखे, तो अगर जो इंसान खाना खा रहा है या पी रहा है, अगर वो कमज़ोर हो, यानी कि उसके बदन में कमज़ोरी हो, वो कमज़ोर दिख रहा हो कि अगर वो नहीं खाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, उसको परेशानी हो जाएगी, तो उसको याद ना दिलाए कि रोज़ा है और उसको खाने दे कि उसको अल्लाह ताला ने खिलाया है। और अगर वो ताकतवर है कि रोज़ा रखने की भी ताकत रख सकता है और रोज़ा झेलने की भी ताकत रख सकता है और भूखे रहने की भी ताकत रखता है, तो उसको चाहिए कि उस इंसान को याद दिला दे कि भैया तुम्हारा रोज़ा है और तुम गलती से खा रहे हो, खा चुके हो तो कोई बात नहीं, अब रुक जाओ, अब मत खाओ। दूसरी चीज़ ये है कि थूक अगर हमारे मुंह में है, उस थूक को हम निगल लेते हैं, भले ही कम हो या ज़्यादा हो, थूक के निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। नाक अगर हमारी हो, नाक में जैसे कि अगर हो मादा हो हमारी, और नाक का मादा हम अंदर खींच लेते हैं और वो हलक में उतर जाता है, तो उससे भी रोज़ा जो है वो नहीं टूटता है। मुंह में जो राल है, राल अगर हमारी अंदर चली जाती है, तो क्योंकि मुंह की ही राल है और मुंह के अंदर ही चली जाती है, तो उससे भी रोज़ा जो है वो नहीं टूटता है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मुंह में खून आ जाता है और थूक है एक साथ, मतलब खून जो है वो थूक में मिला हुआ है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, बशर्ते कि खून की मिकदार कम हो और थूक की मिकदार ज़्यादा हो। दूसरी तरफ ये है कि अगर खून की मिकदार ज़्यादा हो और थूक की मिकदार कम हो, तो उसको बाहर थूक देना चाहिए। अगर अंदर कर लेते हैं तो ऐसे इम्कानात हैं कि रोज़ा जो है वो आपका टूट सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप खाना चखते हैं और खाना चख के अगर थूक देते हैं बाहर, अंदर नहीं निकलते हैं, तो आपका रोज़ा नहीं टूटता है, बशर्ते इसमें शर्त यह है कि जानबूझ के चखना जो है वो सही नहीं है, वो शरई मसले के हिसाब से दुरुस्त नहीं है। इस हिसाब से अगर जैसे कि जो बीवियां हैं जो घरों पे खाना बनाती हैं और रोज़े की हालत में हैं और उनके शौहर बहुत ही सख्त मिजाज और बहुत गुस्से वाले हैं कि अगर जायका अच्छा नहीं होगा तो जो है मसला ख़राब होने के इम्कानात हैं, तो उस हाल में जो औरत है वो खाने को चख सकती है जायका लेने के लिए कि कैसा खाना बना है, उसमें कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं है, और चखने के बाद उसको थूक सकती है। ठीक इसी तरीके से अगर घर में छोटा बच्चा हो और उसको चबा के खाना खिलाना पड़ता हो, वो खुद खिला नहीं पाता हो और घर में कोई और हो भी ना खिलाने के लिए, तो जो शख्स है जो रोज़े से है वो खुद चबा करके बच्चे को खाना खिला सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक इसी तरह मिसवाक को दांत से साफ़ करने से, चाहे मिसवाक तर हो या सूखी हो, रोज़ा हमारा नहीं टूटता है। जायका भी अगर महसूस होता है तो भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी को खून डोनेट करते हैं या खून देते हैं या खून लेते हैं या कोई इंजेक्शन लगवाते हैं या कोई ड्रिप लगवाते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, लेकिन बग़ैर ज़रूरत कि हम रोज़ा ख़त्म होने के बाद भी वो इंजेक्शन, वो ड्रिप या वो खून लगवा सकते हैं या दे सकते हों, ऐसी हमारे पास चांसेस हों, ऐसी हमारे पास सहूलियत हो, और तब भी हम उसको रोज़े की हालत में करें, तो उस हालत में रोज़ा आपका मकरूह हो जाएगा। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो ये चीज़ कर सकते हैं, उससे आपका रोज़ा मकरूह नहीं होगा। इमरजेंसी ना होने पर अगर हम ये चीज़ करेंगे तो आपका जो रोज़ा है वो मकरूह हो जाएगा।
ठीक इसी तरीके से अगर हम सर पे या मूँछों पर तेल लगाते हैं तो तेल लगाने से भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, आँख में दवा डालते हैं या सुरमा लगाते हैं उससे भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। किसी तरीके की हम खुशबू लगाते हैं उससे भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। गर्मी में अगर रमज़ान है, रोज़ा है और प्यास की वजह से प्यास की हमें शदीद ज़रूरत लग रही है और हम अपने बदन को, अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए अगर हम गुस्ल कर लेते हैं तो उससे भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हलक में बिल इख्तियार, जैसे कि बिना जाने अगर आपके हलक में मच्छर चला जाता है या कोई भी कीड़ा चला जाता है जो हलक के रास्ते नीचे उतर गया है तो उससे भी हमारा जो है रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, अगर हमारी खुद कै आ जाती है या वॉमिटिंग आ जाती है, ठीक है, चाहे जितनी भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो खुद अगर हमें कै आ जा रही है तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर हम जानबूझकर अपनी उंगली से कै लाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई ऐसी ज़रूरत पड़ रही है जिससे कै हम जानबूझ के ला रहे हैं तो उससे रोज़ा मकरूह होने के या टूटने के इम्कानात हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से डकार आ जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। डकार के साथ अगर हमारे खाना जो हमने खाया है सहरी या उसके वक्त के पहले और उसका जायका जो है वो हलक तक पहुंच जाता है तो उससे भी हमारा रोज़ा जो है नहीं टूटता है, भले ही उसका जायका महसूस हो या ना हो। फूल या इत्र की खुशबू हम सूंघ लेते हैं अगर तो उससे भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। सर हमारा बहुत गर्म लग रहा है रोज़े की हालत में, उसको ठंडा रखने के लिए हम गीला रुमाल सर पर रख लेते हैं अगर तो उससे भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। किसी भी तरीके की बीमारी की वजह से ग्लूकोज या खून चढ़ाते हैं जैसे कि मैंने बताया या ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक इसी तरीके से राल अगर टपकती है, ठीक है, तो उसे मुंह में खींच लेने से या बाहर करने से भी रोज़ा हमारा नहीं टूटता है। ठीक इसी तरीके से अगर शौहर और बीवी हैं और उसमें शौहर जो है वो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, दिमागी तौर पे ये कमज़ोर है कि अपने जो उसकी ख्वाहिशात हैं उन पर वो काबू नहीं पा सकता है और वो अपनी बीवी को देखता है और क्या नाम है सोहबत की नीयत से देखता है और जो है उसकी वजह से अगर उसकी जो है मनी अगर खारिज हो जाती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, बशर्ते सिर्फ अगर देखता है तो। अगर सोहबत कर लेता है बीवी के साथ तो उससे रोज़ा जो है वो टूट जाता है। लेकिन ठीक इसी तरीके से अगर एक मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी और को, नामहरम को देखता है और इसके अलावा और भी गलत चीज़ें देखता है जिसकी वजह से जो मनी है वो खारिज हो जाती है, जो मजी है जो वो खारिज हो जाती है तो उसकी वजह से रोज़ा जो है वो टूट जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी बीवी है तो आप उसको बोसा दे सकते हैं। बोसा देना और बोसा लेना दोनों ही चीज़ें ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई गलत चीज़ नहीं है। ज़ेरे नाफ के नीचे के बाल हटाना या बगल के बाल हटा लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, उसमें भी किसी तरीके की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और ज़बान के नीचे आपको दवा रखनी पड़ती है, गोली रखनी पड़ती है, एक पिल रखनी पड़ती है तो उससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है, बशर्ते जो गोली का जो जायका है वो हलक से नीचे ना उतरे, बस खाली ज़बान के नीचे ही आप उसको रखे रहें। ठीक इस तरीके से अगर कोई डायलिसिस कराता है, उसने भी रोज़ा रखा है तो उससे भी उसका रोज़ा जो है वो रोज़ा उसका नहीं टूटता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप सहरी करके लेटें और सहरी करके लेटने के बाद जनाबत की हालत हो गई आपकी तो उससे भी आपका रोज़ा जो है वो नहीं टूटता है। नहाते हुए या बारिश में भीगते हुए या तैरते हुए बिल इख्तियार पानी कान में अगर चला जाता है तो उससे भी आपका रोज़ा जो है वो नहीं टूटता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपके कान में मैल है, आप किसी तरीके से उसको कान के मैल को सिलाई से निकाल लें या कुछ भी कर रहे हैं तो उससे आपका रोज़ा जो है वो नहीं टूटता है। गर्द गुबार, धूल मिट्टी का बिला इख्तियार हलक या नाक में दाखिल हो जाती है अगर तो उससे भी रोज़ा जो है वो नहीं टूटता है। पीछे के रास्ते जो लोगों को दिक्कत होती है अक्सर करके पाइल्स की या दिक्कतें होती हैं और भी जिसकी वजह से उनको पीछे ज़ख़म पर दवा लगानी पड़ती है या मस्सों पर दवा लगानी पड़ती है तो उससे भी आपका रोज़ा जो है वो नहीं टूटता है। ठीक इसी तरीके से अगर सहरी के वक्त ख़त्म होने का ऐलान हो गया
اور اعلان ہونے پہ آپ نے دھیان نہیں دیا، یا آپ سحری کر رہے ہیں اور آپ کا سحری کا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لقمہ آپ اٹھا چکے ہیں، تو اس لقمے کو گرائے نہیں، اس لقمے کو آپ اندر کر لیں اور اپنے سحری کو مکمل کریں۔ لیکن ایسا بار بار کرنے سے آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، بہت ایمرجنسی میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان باتوں پہ بھی دھیان دے لیں جو آج کل کے نوجوان یا آج کل کے اور بھی لوگ کرتے ہیں، اور ان سے سوچتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ان سے روزہ ٹوٹنے کے امکانات ہیں، یا روزہ مکروہ ہونے کے امکانات ہیں۔ روزہ ٹوٹنے کے امکانات تو نہیں ہیں، لیکن روزہ مکروہ ہونے کے یا اس کا ثواب کم ہونے کے امکانات ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ ہی چلے گئے، اگر روزے کی حالت ہے تو کچھ کام نہیں ہے تو فیس بک ہی چلانے لگے، یا سوشل میڈیا ہی چلانے لگے، یا فون چلانے لگے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم اکثر کر کے جو ہم نے پیجز فالو کرے ہوتے ہیں، ان سے ان پہ جو چیزیں آتی ہیں، ان پہ جو چیزیں دکھتی ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ بیچ میں گانا آ جائے، ہو سکتا ہے اس میں بیچ میں ویڈیو آ جائے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی تصویر آ جائے نامحرم کی یا کچھ بھی، جس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ فون چلانے سے بچیں یا سوشل میڈیا پہ جانے سے بچیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کسی بھی طرح کا گانا یا میوزک، بھلے ہی وہ نعت میں بھی اگر میوزک ہو، مطلب جو انسٹرومنٹ سے بجائی جاتی ہے، اس کو نہ سنیں، اس سے بھی آپ کا جو گناہ ہے وہ بڑھے گا اور طور پر، کیونکہ رمضان کی حالت میں، روزوں کی حالت میں کوئی اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی جس طرح سے ثواب زیادہ ہے، اس طرح سے گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں گانا یا میوزک ویسے بھی سننا منع ہے، لیکن ایسے بھی ہم ان کو نہ سنیں تو بہت بہتر رہے گا، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی اور زیادہ ملے گا اگر ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم نامحرم سے بات کرتے ہیں تو نامحرم سے بات کرنے سے بھی بچیں، یوں بھی منع ہوتا ہے، لیکن روزے یا رمضان کی حالت میں اور بھی بہت زیادہ عذاب ہے اس کا، کہ ہم نامحرم سے بات کرنے سے بچیں، نامحرم کو دیکھنے سے بچیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو لوگ ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے، جن کی شادی لگ چکی ہے، یا جن لوگوں کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، وہ لوگ بھی اگر اپنی ہونے والی بیوی سے بات کر رہے ہیں تو ابھی، کیونکہ وہ ان کے لیے حرام ہے، بھلے ہی ان کی شادی بڑوں نے فکس کر دی ہے، لیکن ابھی تو وہ ان کے لیے حرام ہے، ابھی تو وہ ان کے لیے نامحرم ہے، تو ان سے بھی بات کرنے سے بچیں۔ اس سے یہ امکانات ہیں کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اس کے ثواب جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے، اور آپ کے گناہ میں بھی اور اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہمیں جو ہے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے یا فیکٹس کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی کرنے سے بچنا ہے۔ آپ بھلے ہی ویسے ہی گناہ ہے یہ کہ آپ کوئی بھی بزنس کریں یا کوئی بھی چیز کریں تو اس میں جھوٹ بولیں، لیکن روزے میں، رمضان کی حالت میں اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا روزہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کو کرنے سے بچیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہنسی مذاق کرنا، تیز ہنسنا بھی منع ہے، لیکن تیز ہنسنا بھی منع ہے، تیز ہنسنے سے بچیں، ہنسی ٹھٹا کرنے سے بچیں، غلط بات کو سننے اور کہنے سے بچیں، ٹھیک ہے؟ غلط بات کو سننے اور کہنے سے بچیں۔ کہیں پر اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو وہاں سے ہٹ جائیے، اس کو بالکل بھی نہ سنیں، وہاں سے ہٹ جائیے، اپنے کانوں کو اور اپنے آپ کو بچا لیے۔ یا کہیں پر کچھ غلط ہو رہا ہے، یا کہیں پر کچھ غلط چیز چل رہی ہے، یا ٹی وی چل رہا ہے، یا کچھ بھی چل رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھنے سے بچیے، وہاں سے ہٹ جائیے، وہاں پر مت دیکھیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے غلط چیزیں بولنا بھی، آپ کے منہ سے کوئی غلط چیزیں نکل جائیں تو وہ بھی منع ہے، آپ کچھ بھی نہ بولیں، آپ کم سے کم بولیں، جس روزے کی حالت میں آپ کم سے کم بولیں وہ بہت بہتر رہے گا۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے آپ کسی کو گالی نہ دیں، آپ کسی کو کچھ ایسے الفاظ نہ بولیں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو جائے، تو ان چیزوں کو بولنے سے بھی بچیں۔ وہ روزے کی حالت میں ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو بہتر رہے گا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، وہ اپنی نفس پہ قابو رہنے کا نام ہے۔ تو اپنی آنکھ، کان، ناک اور منہ کا بھی روزہ رکھیے، اور ان چیزوں کو، غلط چیزوں کو کرنے، دیکھنے اور بولنے اور سننے سے بچائیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اب کافی ساری چیزیں ہیں جن کو روزے میں ہم نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہم نے بتایا، تو اب دن ہم اپنا کاٹے کیسے، کیا کریں، تو ان کے لیے بھی میں چیزیں بتا دے رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن شریف کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، رمضان المبارک میں کم سے کم ایک قرآن شریف مکمل کرنے کی کوشش کریں، تو روز آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کا اس میں بھی کافی زیادہ وقت جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کا کچھ حصہ جو ہے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس سے بھی آپ کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا اور نکل جائے گا۔
ٹھیک اسی طریقے سے حدیثوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس میں بھی آپ کا وقت کافی زیادہ نکل جائے گا اچھے طور پر۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس سے بھی آپ کی جو وقت ہے وہ اچھی طریقے سے نکل جائے گا۔ گھر میں جب افطاری بنتی ہے یا گھر کے جو کام ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ثواب بھی ملے گا۔ رسول اللہ کی سنت کی ایک پیروی ہوگی کہ وہ گھر کے کام کیا کرتے تھے، تو آپ بھی اس نیت سے کریں گے تو آپ کو روزے کی حالت میں اور اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ نے گھر کے کام کریں، تو اس میں بھی آپ کا وقت نکل جائے گا۔ پلس جو بیان ہوتے ہیں، بیان کو بھی آپ سن سکتے ہیں، اسلامک لیکچرز کو آپ سن سکتے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو نالج ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جن کا خلاصہ کرنا ضروری تھا روزے کے لیے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس انفارمیشن کو آگے تک لوگوں کو پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ پورا سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ روزہ اچھی طریقے سے ان کا مکمل ہوگا اگر ان باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان چیزوں کا دھیان رکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے روزوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے روزوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور اس کا اجر اور ثواب مکمل طور پر ہم کو عطا فرمائے۔ ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر، اسلامک ہیلپ لائن کا جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9161663622، اس پہ اپنا نام لکھ کر کے ہمیں میسج کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اسلامک ہیلپ لائن میں جوڑیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ رمضان سے متعلق آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، جاننے کو ملیں گی، اور بھی آپ اپنے سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں دین کی روشنی میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری مدد کر جائے گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔